अंडा तार सिजा मोर भजा पुआ कहला कि एटा जेहेतु नई माछ तो गोटे भजा माछ रखिया पुआ काई माछरे फास्ट टाइम पे खाऊ मैंने कौन तुम 12 वर्ष रे 10th एग्जाम देइछो मोर 4 वर्ष रु मेडिकल जीवाटा स्टार्ट है मोर केते एज रे कौन सब सिम्पटम्स देखौतला जन्म रो आज पर्यंत। हेलो हाय नमस्ते आशा करुछि भलो थिबे समस्ते। तो देखो आज सकाळ मु खाउछि अंडा भजा अंडा पूरा गरम अच्छी ना तो ठंडा ହେଇଗଲାନି तार सिजा मोर भजा चिरुनी भला भी पिकू ए पिकू मुमी हां खत्म मत करो मु तो मो केसर रो खाइमी कि नहीं तार कारे खाइमी वीडियो टा जी स्टार्ट करनी एबे स्टार्ट करी आसी गोटे बाजलानी मु खाजी सिजा ना भजा अंडा एपटे तरकारी बसची अब माछ आनी गले एबे तरकारी हबो हमरा अंडा भजा तार मोर न एरे के पके गुंडा करि दियो आउ एबे हो जे हमरा ऑमलेट अंडा ऑमलेट आउडी दियो ताबरे पुनी हबो माछ ना की माछ त दियो सुनारी मताडी खाइ दियो हां तुझे खोय पांटे पे देला रेडी मोर पानी होतला अच्छा ना मारो ना मु किछ ना करी तू सब कर दियो आउडी दियो से दियो आउडी आउडो के हम बाबू ए ऊपर फैन ना मोर होची अंडा भजा के सरिले आमलेट टिके रख देबा तापर माछ जो हबो मोरा वीडियो करी के जेतु एथरा वीडियो करी पाइबे तो एटी बिल्ली ए बिल्ली मु मजे अंडा आस्तड़ा खाली भांगी दिबा तो एडी होतला हमर अंडा ऑमलेट मु मां को कहितली 3टा अंडा रे 3टा ऑमलेट करिया पे किंतु जेतु टे टाइम लेट हेलानी तो से 3टा अंडा रे गोटे ऑमलेट कर देला जेतु की मोटा हे गला तथापि लेट जेतु हेलानी से जहा करछि खाइ देला कथा देखले तो हमरे बे ऑमलेट होछि मा बनौछि ए पुअर कहले कोला किचन तो कोन वीडियो आंसर की है पूरा भी पछना माने पूरा अलग प्रकार तो वीडियो कर चलेनी आ परिवर्तन होइछ दुआन में बंद मारी बसछि के कोसल बसिया पे बस किन्ना टेक दो ना तो हमने गोटे कर देलु मोटा हे जो ना तुम कहथली 3टा बरा करिया पे किंतु मा तार गोटे कर ना थोड़ा बरा कर देजी पाई म्यूजिक केतरा गोटे 20 हेलानी सेठी से गोटे बरा कर देला तो खाई बस बरा हिसला पनि माछ मा धोउछु माछ धोआ चलो देखियो हमर की माछ तो ए माछटा आज हमरा आस्तिला ए माछर ना तो कोन हम क्लियरली जाननु किंतु टेस्ट हेते मते भल लागलानी फास्ट तळे खाइली टिके भल लागिला तापरे भल लागिलानी तो ए माछर ना जदि के जानछन ताले प्लीज कमेंट रे कहंतु तो मु एबे करबी होजी शॉर्ट वीडियो रे माछ धुआई पड़े जानी तो माछटा तो देखै देली की माछ ना हमें जानिनु जदि आपन मन के जान जन ताले कमेंट रे कहबे तो स्टैंड एपटे मुलड़ी ता बापा तो स्टैंड एपटे हमर पूरा रेडी करछि कोने पे स्टैंड लगे थोई देबे वीडियो हबो तो वीडियो एडिट कर दोछि पुनी तकरे हिसला पर आपन मन से तो खाइला बळे कथा हेबी हो तो एडी हे गला हमर माछ तरकारी पूरा रेडी बढ़िया रे फुटुची देखंतु माता पति धनिया पत्र पके देछि बढ़िया वासना आतले सेते बळे तो फ्रेंड्स मैं घर को पळे आसली कण मते माने आसले
कहीं तरकारी आमर पूरा कम्प्लीट हो गला सब किंतु गोटे भूल हो कौन पुओ कहला कि जेहेतु नई माछ तो गोटे भजा माछ रखा मत भी कहला कि तू मन पकेबू मुझे भावुली हाँ पुअर रख मोर भी गोटे रखिदे दुह मिसिक भजा खाइबू किंतु मने नहीं तो पुओ रागे कि कौन हो रागी मैंने तो अलग प्रकार गला पुआ कुकु पुआ काई पुआ रागी देछि हो तो जला मन ना मुझे कहती गोटे खाई था मन पड़ानी हाँ कच्चे अंडा आमलेट खाई पारबुनि मु कई करे चिकन खाई तरकारी कौन कौन देखो जानते आउ थे देखी दूची यहाँ हूँ अंडा आमलेट माछ तरकारी बेसर दिखाई बिना आलू भात पड़ेपट कंसार अच्छी अंडा तरकारी देखे पुअर एपटे कंसार भात कहीं तोर धोला बहुत पानी दरकार माछ अंडा आमलेट सबू एबे नहीं आसलु राति की भी माछ अंडा अच्छी किंतु आमलेट आउ ना भोक भी बहुत जोर से कलानी कहीं 2:30 है सका किसी भी खाई केवल से भजा अंडा जा खाई पुआ कह तू अंडा आमलेट खाई पारबुनि तो से कह रखेलुनि बोल मन नहीं मुझे गपिला सब मन पड़ जाऊँ क्या संगे तो कथा है फोन भी देखनी गप तो दूर था गप अच्छी खाए तो आमर आज नॉनवेज बापा तो नॉनवेज खाइबे भेज पखाड़ भात छतु काली राति आनी कल राति आम कर समस्ते मैग रखी छतु तरकारी नुहे माने कंचा छतु रखी आज तरकारी तरकारी कौन पखाड़ तो खाइबे तो सोरिष मसला देके भड़िया भड़िया कर छतु आ पखाड़ भात बाकी आमर तो ये सब आइटम आ टेस्ट कौन है खाई सारा जना गोटे बर आसोर बाण फुटुची आ पुअर गोटे दोष अच्छी जदि खाइब अंडा गोटे आड़ू जब अंडा खाइले केवल अंडा माछ अंडा मिसई खाइले कि माने गोटे नॉनवेज सागर आ गोटे नॉनवेज जब मिसई खाइब तार कौन कर बांति हो जाए से जहाँ भी हो जीटा आइटम होता है तो गोटे आइटम दिन में खाए आ गोटे राति खाए आज कह पछे मोर बांति हो कि सब मिसई खाइबी तोर बांति हेल्ले आम हईराण देखिए अंडा आमलेट कौन है गुजर भात राई माछ झोल करेबो देनी देख हाथ बन बॉडी बने तो पर तुम होचु सब जेमती हम खा खाउन कोना को देखु टेस्ट कोन हिची अच्छा कोन काटी से खाइबो ए कामन डायरेक्ट कामुनीबू को पटुनेसी आंटवा देसवा कोट बजला कोन ए माछरे फास्ट टाइम दे खाइ अच्छा तो रखली ने आज कोन मैं हैला एलो डाल चोबी खाइ दवा नहीं हां चोबे खाते माछ चोबे खाते हां एडा ना दिए हां नहीं दे अने तुम दिए सीधा बसी खा सीधा बसी खा माछरे खाइ बोलाई छी जो अंडा गोटे खाइ दिन खाइ अंडा का कोना देखि सबु गोड़ी घंटी खा मोर किछ नहीं खाइ दिन तो पुअरा कोचु माछ अंडा खाइबो हां खाइबो
କିଛି ନାହିଁ ଖାଅ ହେଲା। ସବୁ କଥା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତାପରଠାରୁ ଟୋଟାଲି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ବନେଇ ନଥିଲି। ତ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେଟା, ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଉଥିବ, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 10ଟା। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପୁରା ରାଇଟ୍ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାପା ବି ବୋଧେ ଦୋକାନରୁ ଆସୁଥିବେ କି କ'ଣ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦିନରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କରିନି, ବହୁତ କମ୍ ବାହାର କରିଛି। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍, ତ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ନାଁ ନେଉନି। ତ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ତମକୁ ଏବେ କ'ଣ 14 ବର୍ଷ? ଯଦି ତମକୁ 14 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ତମେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲ କେମିତି? ଆଉ ଦେଖିକି ବି କ'ଣ ଦେଖିକି ବି ହେଲାଣି। ଓ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ତମକୁ ଏବେ 14 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ତମେ କହିଥିଲେ କି ତମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲ, ତାମାନେ କ'ଣ ତମ 12 ବର୍ଷରେ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ? ତ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବି ହବାଟାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି କି 14 ବର୍ଷର କାହାଣୀ। ମୁଁ ତ ଏକଥା ବି କହିଛି କି 14 ବର୍ଷରୁ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ମୋର 4 ବର୍ଷରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବାକି ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଘରେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି, ଘରେ ନର୍ମାଲ ଥିଲି। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 4 ବର୍ଷରୁ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ 4 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ମୋର ଟଚ୍ ଅଛି। ତ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ 12 ବର୍ଷରେ ଦେଇନି, ସେଟା ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ 15 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ 15 ବର୍ଷରେ ଦେଇଛି। ତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଏଜ୍ ଏବେ ଯେତିକି ହେଇଥିବ, ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। 14 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ମାନେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, କାଲି ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ତ 14 ବର୍ଷର କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ବାକି ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇନି, ସେଇଟା ମୁଁ ବୋଧେ କାଲି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଯେଉଁ ମୋର କେତେ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲା ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। କାହିଁକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲିନି। ଆଉ ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାରେ, ତ ସବୁ ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁଛି। ସେଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଭଲ ଆସୁନି, ସେସବୁ ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କି ମୁଁ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ 12 ବର୍ଷରେ ଦେଇନି, ଠିକ୍ 15 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ତୁମ ଭଳିଆ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ ଆମର ତ ଏଜ୍ ଏମିତି, ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ, ମୋତେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ତମ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖରାପ ଭାବିବନି ଭଉଣୀ। ତ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉନୁ, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖାଉନୁ, ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଏବେ ହେଉନି, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଏବେ ଆମର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆମର ଏବେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ କଥା। ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଖାଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମର ଯେବେ ବି ଦରକାର ହେବ, ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସିଷ୍ଟର ମାଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାନସିକ ବସେଇବେ, ଦେଖିବେ ଭଲ ହେଇଯିବେ 2 ଜଣ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ। ଆମେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ କିଛି ମାନସିକ କରିଛୁ ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଆମେ ଏତେ ସାରା କାମ କରିପାରିବୁନି ନା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ବାବାଙ୍କର 5 ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ। ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର ଫେରିକ୍ଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସାଇନ୍ସ ଟର୍ମରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏମିତି କରାହେଇ ଜିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ସେମିତି ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ବାସ୍ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ଏ ଯେଉଁ ହାତରୁ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ଼ ନିଆଯାଏ ସେଇଠୁ ବାସ୍ ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼ ନେଇଥିଲେ ଆମର। ଦେନ୍ ସେମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଲ୍ୟାବକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ନା ମୁମ୍ବାଇ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ, ସେଠିକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ବି ଡିଜିଜ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବରାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରୁ ଦେଖିଛି। ତ ମୁଁ ବି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ, ତ ମୁଁ କାହା କଥାକୁ ମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହା କଥାକୁ ମାନିବି କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ ରେ ମା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆମ ଘର କେଉଁଠି। ଆଉ ଜଣେ ବି ସେ ବରାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ ସେଇ ଜଗା, ସେଇ ଜାଗା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ହିଁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଖୁସିରେ ହସ ମୁହଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର 4K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମର 4K କାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି 4K ମେମ୍ବର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଏଇଟା 4Kରୁ ଯେମିତି 4ରେ 00 ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ମୋର ମାନେ ଏବେ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବେକା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଟା ପଢ଼ୁଛି। ଭଉଣୀ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ +2 କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସଟା କେମିତି କ'ଣ କରିକି କର, କିଛି ଜବ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପଲସରି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବେ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବିବେନି। ତମେ ନା ତମ ଭାଇ ବାସ୍ ପଢ଼ ଟିକେ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ଏଇ ଜମାନାରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ତମେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ତମ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ କମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ +2 କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା କ'ଣ, ମୁଁ ମାନେ 10th ଏକ୍ଜାମଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ି ମାନେ 10th ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ 10ମଟା ତ କ୍ରସ୍ କରିବି। ତ ସେଇଟା କଲି, ମନା କରୁଥିଲି, ତଥାପି ବାପା କଲେଜରେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନକ ପାଇଁ କଲେଜ ଯାଇନି। ତ ଏବେ ବସିବାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରୁନି। ବଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା କହିଲେ,
तो कंप्यूटरटा मु भावुची शिखिबी कहीं ये वीडियो एडिट पे मोर टिके लैपटॉप रो दरकार अच्छी तो जदि हुए मो कंप्यूटर क्लासटा करी ट्राए करी करबा पई पुणी जड़े कही बराड़ बालेश्वर बाबा पाख आसतु ट्राए करी केबे ना केबे जीवाई तुम घर कौटी पूर्व गोटे ब्लॉग अच्छी से देखी दिंतु। जय श्री जगन्नाथ एमती हस खुशी रुहतु थैंक यू। अर्जुन कहते प्रभु जगन्नाथ तुमको दिन ना दिन भल करदे भौणी जमा भी टेंशन नहीं खुशी रह थैंक यू थैंक यू। तो ये किसी थिला काली वीडियो कमेंट्स भाविली आपण सहित शेयर करदेवी तो कमेंट्स कर सारा मत बहुत खुशी लगिला आ वीडियो आगे शेयर करंतु काले गोटे कौन एमती गोटे जगार पहुँची जीव शेयर कर जो आमको किसी गोटे हेल्प मिल माने भल होबार बाट मिल जापे तो आपण मान गोटे शेयर आमको आम जीवन बदल दे पारे तो कमेंट सब शेयर करदेली आउ थैंक यू कहीदे एत सारा भल पाइबा दौर तो बाकी टाइम 10टा है बापा आसुवे आउ दिन माछ आ अंडा भी अच्छी बस आसले खाली खाई पी शोवा कथा हाँ आउ जने बहुनी बहुत कमेंट कले कि ना वीडियो नेबाई तो ना हूँ पूनम बेहेरा आउ मामा ना हूँ नमिता बेहेरा तो सी बोधे सी कि सी नुहे बोधे चिकेन करने सी कही जदि तुम्हें पूनम तुम मोट सान हम कि बड़ हम जानी तो तुम्हें चिकेन कही प्लीज ये वीडियो कमेंट ये वीडियो आउ थे कमेंट कर ट्राए करी आउ थे तुम चिकेन बनवाई आउ चिकेन से दिन गोटे स्टाइल होता गोटे स्टाइल चिकेन बनवाई ट्राए करी तो ये आम राति बस पड़ू खावाई पुओ भी पलि आसाला पुओ तो सब अलग जानते आईंस तो पुओर अलग भात कि पुओ आज राति आईंस खाइलानी से बापा सहित छतु लगे खाइला तो आज ये रोचे वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने जमा भूलिए रोचे जय जगन्नाथ।